Dobar dan, danas ćemo da odradimo tabele ili ti data frame. Tabele su verovatno najbitniji i najčešći tip podataka u R-u. Format data frame je najsličniji tabelama koje srećemo u programima kao što su Excel, najpoznatiji, a zatim statistika, SPSS ili SAS. Tabele u R-u možemo da kreiramo na više načina koje ćemo vidjeti kroz ovaj video. To mogu da budu spajanje više vektora, ekstrakcijom podataka iz postojeće baze, odnosno tabele, učitavanjem tabele iz drugog formata, recimo .text, .csv itd. Ili pretvaranjem neke matrice u data frame. Spajanje više vektora se vrši na sljedeći način. Na ovaj način. Starost stabla, zdravstveno stanje tog stabla i visina stabla. Znači ovo su neki brojevi i da li je suvo ili zdravo. Pokrenut ćemo ovo da bismo te vektore ovdje kreirali. Sjećate se, pomoću ovog C kreiraju se vektori. Zatim hoćemo to da ubacimo u neku tabelu. To ćemo da odradimo na ovaj način i pokrenut ćemo ovo. I evo dobili smo tabelu, starost stabla, onda zdravstveno stanje stabla i visina tog stabla. Sada ćemo da pitamo da li je ovo tabela. Da li se sjećate ove funkcije, radili smo u prethodnim videima. Znači iz data frame pitamo se da li je tabela ta naša tabela hrastovi i kaže da jeste. Postoji funkcija view koja nam prikazuje tu našu tabelu. Napišemo view hrastovi i izađe nam tabela sa podacima stablo, zdravstveno stanje i visina stabla, odnosno one podatke koje smo već uneli. Vidimo ima 4 stabla sa tim nekim osobinama. U bazičnoj instalaciji R-a postoji veći broj kompleta podataka. Celokupna lista objekata sa podacima ispisuje se funkcijom data. Znači pišemo ovako. I sada kada ovo pokrenemo, dobit ćemo ovdje sve te data setove koji se nalaze u R-u. Evo ovdje na kraju imamo evo ga ovo drveće koje ćemo zapravo sada da koristimo. Znači tu imate sve i svašta. Imamo Titanic, čini mi se da sam njega pominjala jednom prilikom. Znači ovdje gore negdje. Evo ga Titanic recimo. I tako dalje. To su znači neke ugrađene tabele koje već postoje u R-u. Biramo komplet podataka drveće koje ima 31 red i 3 kolone. 31 red i 3 kolone. U njemu su prikazani podaci o prečniku stabla u inčima, visini izraženom u stopama i zapremini izraženoj u kubnim stopama. To ćemo sad ovako da proverimo. I evo ovdje imamo sve te neke stvari koje možemo da pročitamo za tu tabelu. Provera da li je objekat drveće, data frame, kao što smo malo pre uradili sa onom našom hrastovi, jeste data frame. Za prikaz uopštenih podataka o bazi koristi se funkcija summary. Proverimo i evo ovdje piše, znači minimum, maksimum, medijana i tako dalje, kvantil neki i tako dalje. To su neke stvari vezane za statistiku koje vam trenutno možda nisu najpoznatije, ali minimum i maksimum jesu sigurno. Minimalna visina je ova, minimalna visina je ova, prečnik taj i tako dalje. Funkcija head ispisuje prvih 6 redova. Evo ga, znači prvih 6 redova sa njihovim podacima. Ali isto tako imamo funkciju rep koja naravno prikazuje posljednjih 6 elemenata te naše tabele. Možemo da pristupamo elementima i preko dolara na ovaj način. Kada pokrenemo dobit ćemo sve visine koje postoje u toj našoj tabeli.
znači preko ovog operatora $. Ako primenimo funkciju attack, to je funkcija koja nam dozvoljava da elementima možemo da pristupimo bez navođenja kojoj bazi pripadaju. Recimo ovako. Znači zalepili smo, da kažemo, zalepili ovu bazu. Znači sada kad napišemo volume, ne moramo da pišemo $, pa ime kolone koja nam treba, nego možemo da napišemo samo ime te kolone. Dodatnim argumentom n, koji je zapravo broj redova, se tačno može naznačiti koji broj redova se želi prikazati funkcijom head ili tail. Nova tabela se može kreirati odabirom određenih podataka iz postojeće tabele, na primjer ekstrakcijom redova, u konkretnom slučaju recimo od 7 do 13, na ovaj način. Pokrenemo i dobili smo tu neku novu tabelu koja ima samo elemente od 7. do 13. stabla. Također može se izvršiti ekstrakcija određene kolone, konkretno drugi i treći izborom kolona po njihovom redosledu. Ovako. Sada ovo pokrenemo i dobili smo znači samo drugu i treću kolonu. Sada nemamo podatke o toj prvoj koloni, nego samo o drugoj i trećoj. Ili izvršiti isto selekcijom kolone na osnovu njenog imena. To ćemo da uradimo na ovaj način. Selektovali smo te dve kolone, odnosno drugu i treću, na ovaj način. Dobili smo iste podatke kao i ovdje, samo što smo ovdje koristili imena tih kolona, a ovdje smo koristili redni broj kolona. Dodala novih imena kolonama se vrši funkcijom names. Da im dodelimo nova imena. Evo pogledajte, ovdje je pisalo drvo pa visina, a ovdje sad piše samo visina. Znači promenili smo ime. Tabele u AR-u čuvaju podatke kao sekvencu kolona. Svaka kolona može sadržati različiti tip podataka, ali sve kolone moraju biti iste dužine. Treba izbjegavati ručno unošenje podataka jer je to vremenski zahtevno i može dovesti do pogrešnih rezultata ili zaključaka usled greške prilikom kucanja. Sa druge strane, treba koristiti svaku priliku za kucanje funkcija u cilju što bržeg ovladavanja sintaksom jezika. Ranije kreirane tabele u drugim programima mogu se učitati funkcijama readTable i readCSV. Tabele je moguće učitati direktno sa interneta, na primjer, Vlada Sjedinjenih Američkih Država je učinila dostupnim veliki broj kompleta podataka koji se nalaze na ovom linku. Tabela o broju rođenih beba i stopama nataliteta za period od 1960. i 2013. u Sjedinjenim Američkim Državama se može učitati narednom komandom. Ovako, znači napišete x, pa tu stavite taj vaš link, onda napišemo rođenje, neka to bude naša tabela i napišemo head rođenje, da vidimo. Evo, učitala se ta baza i prikazano nam je prvih 6 elemenata te baze. Uspješno smo učitali tu tabelu. Ako su tabele objekti kreirani u AR-u, možemo da ih učitamo funkcijom load, ime fajla, pa .rdata. Selekcija i ekstrakcija elemenata tabele. U cilju ekstrakcije pojedinačnih vrednosti ili delova tabele, neophodno je navesti ime tabele koju prati par uglastih zagrada. Unutar zagrade će biti napisana 2 indeksa odvojena zarezu. Prvi indeks označava redove koji se izdvajaju, a drugi kolone. Selektujemo prvih 10 redova i čuvamo ih u istom objektu. Evo na ovaj način.
znači prvih 10, smo sačuvali sad u nekoj trećoj tabeli. Na isti način izdvajamo pojedinačne elemente ili kolone. Kao pojedinačni ili ovako, kao neki drugi element. Elemente druge kolone možemo na ovaj način da izdvojimo. I time smo dobili zapravo vektor. To ćemo sad da proverimo, pitamo se da li je ovo vektor zapravo. I jeste vektor. Također, na isti način se može izdvojiti i čitava kolona kao vektor. Znači, na samom početku smo vidjeli kako od kolona pravimo, od vektora pravimo tabelu, a sada da vidite kako od tabele, kako od nekog reda tabele možete da napravite vektor. Od neke kolone možete da napravite vektor. Ukoliko je neophodno izdvojiti više kolona iz tabele, dobijeni objekat će ostati tipa data frame. Međutim, kada je potrebno izdvojiti jednu kolonu, a da objekat ostane formata data frame, dodaje se argument drop false. Ne želimo da to bude vektor, nego želimo da ostane data frame. I evo ga, znači napisali smo isto to, a samo smo stavili drop false i pitamo se da li je vektor, nije vektor, znači ostala je tabela. Pitamo se da li je data frame. Jeste, data frame. Indeksiranje prilikom selekcije i ekstrakcije podataka može biti i negativno, kao i kod vektora i drugih objekata. U tom slučaju bit će selektovano sve osim onoga što je indeksirano negativnim predznakom. Elemente tabele je moguće selektovati na osnovu imena kolone na ovaj način. Znači, htjeli smo samo ovu kolonu i dobili smo elemente iz te kolone. Ili na ovaj način, gdje dobijamo isto, samo što će ovo biti vektor. Za izdvajanje određenih elemenata može poslužiti i funkcija subset, koja može pomoći u izdvajanju određenih delova tabele. Moguće je primijeniti je i na vektor i na matricu. Na osnovu specifičnog kriterijuma, samo ćemo sad da probamo za tabelu. Evo, znači htjeli smo da uzmemo sve koji su veći od 80 i izbacilo nam je svih tih nekoliko koji su veći od 80, koji imaju visinu veću od 80, to su 5, 6, 17 i tako dalje. Dodavanje vektora u data frame. Dodajemo kolonu brojeva 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 na ovaj način. Evo, dodali smo. To je neka kolona. Možemo dodati i vrstu. Samo morate da pazite da ima isti broj elemenata. Hoćemo da neku od kolona transformišemo i dobili smo te vrednosti. Za kraj samo da odradimo još čuvanje tabele. Tabelu je moguće sačuvati pomoću funkcije write table ili write csv. Obe funkcije sadrže veći broj argumenata, što se može vidjeti pomoću komande znak pitanja, što smo radili u nekom od prvih videa. I evo ovdje su ispisane, mislim prvo uzmete prvu pa drugu, pa ne gledate tu šta vezano za njih. Iskoristit ćemo na ovaj način, pokrenut ćemo i dobili smo ispisan taj neki csv file, gdje je definisan objekat drveće. Ime fajla u kome će podaci iz objekta biti sačuvane je drveće.csv i argument row names koji sprečava R da na početku tabele doda kolonu sa rednim brojevima. U slučaju da želimo da izvršimo kompresiju fajla, stavljamo ime fajla u zagradu nakon funkcije za kompresiju i menjamo ekstenziju. Na ovaj način. Ne znam da li ste me razumeli sad što sam rekao. Nije bitno. Za kompresiju pojedinačnih tekstualnih fajlova mogu se pored bz file koristiti formati gz file ili xz file u Linuxu. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i prijetno.